So, welcome to my daily laag. So, daily laag na guys. So, may out. Okay? So, guys, marami nagsasabi na tumataba ako. Pero, totoo naman yun. Tanggap ko na. Okay na? Okay na ba? So, guys, nanday ko sa gawas, guys. Nagawa tong sakyanan, guys. Grabe, guys. Ang tagal ng sasakyan, guys. Parang ilang sasakyan pa ba yung hindi napasakay sa akin, guys. Grabe. At guys, nakita na jud mi duha, guys. Oh my god, mo din akong ka-date karon naglawa, guys. So very pretty yan. Pamatian na lang mi, guys. Inahay. So naguban mi sa mga pilimon, guys. Kami pilimon. Mamisa ko yan. So guys, update na lang. Hello guys. We're here sa DDB Mart. Papalit Meg. Uyab. Papalit Meg ko. Uyab. Uy, klaro, uyab daw. Dabuang. Ano diri kay na diri. So guys, mao ta ang among gichika-chika, guys. Walag pangita sa among gipangita, char. So guys, dagan pa mi gichika dira, guys. Ayon na lang ninyo pamatiya kay basin mas maano pa mo. Huy, charot. So guys, mao ra ni oy kay kapoy na, char. Bye.